बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे नाम नाल शुरू जिहड़ा हद तो मेहरबान बहुत रहम वाला है। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून। नून कसम है कलम दी ते ओदी जो ओ लिखदे ने। मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून। ऐ नबी तुसी अपने रब दे फजल नाल हरगिज़ दीवाने नहीं हो। व इन्न लक लअजरन गैर ममनून। ते बेशक ताडे लिए यकीनन ना मुकन वाला अजर है। व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम। ते बेशक तुसी यकीनन खुल्क अजीम ते हो। फसतुबसिर व युबसिरून। सो छेती तुसी वेख लोगे ते ओ काफिर भी वेख लनगे। बिअय्यिकुमुल मफ्तून। ताडे विचों केड़ा फितने च पाया होया सी। इन्न रब्बक हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ल अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। बेशक तेरा रब भी बहुता जानदा है ओनू जिहड़ा ओदी राह तो भटकिया ते ओ ही खूब जानदा है हिदायत पान वालियां नू। फला तुतिअल मुकज़्ज़िबीन। फिर तुसी टुटलाउण वालियां दे आखे ना लगो। वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून। ओ चाहुंदे ने भई किते तुसी महबूदा बारे ढिल्ले पै जाओ फिर वो भी ढिल्ले पै जान। वला तुतिअ कुल्ल हल्लाफिन महीन। ते तुसी बहुत कसमा खान वाले जलील दी गल न मन्नो। हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम। बड़ा ताने मारन वाला चलदा फिरदा फसादी लुत्ती लाउन वाला। मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन असीम। खैर डक्कन वाला हद्दो लंघन वाला वड्डा पापी है। उतुल्लिम बअद ज़ालिक ज़नीम। बड़ा खरवा ओस तो हट के बदतुखम। अन कान ज़ा मालिन व बनीन। है पे ओ माल ते पुत्रा वाला है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन। जदों ओदे ते साडियां आयतां तिलावत कीतियां जांदियां ने कहंदा ऐ अगलियां दियां चलियां बेसनद बातां ने। सनसिमुहु अलल खुर्तूम। असी छेती इनू नाकड़े ते दाग देंगे। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन। बेशक असी उन्हां नू आजमाया जिवें असी बाग वालियां नू आजमाया सी जदों उन्हां कसम खादी भई सवेर हुंदिया ही उहदा फल जरूर तोड़ लेंगे। वला यस्तस्नून। ते उन्हां इंशाअल्लाह ना आख्या। फताफ अलैहा ताइफुम मिर रब्बिक वहुम नाइमून। फिर तेरे रब वालों कोई फेरी वाली बला उस ते फिर गई जद कि ओ सुत्ते हुए सन।
فأصبحت كالصريم सो उबाग वड वंगर हो गया। فتنادوا مصبحين फिर सुबह होंदे आई उन्हें एक दूजे नूं वाजा मारियां, أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين भई अपनी फसल वाल सवेरे ही चलो जे तुसी फल तोड़न वाले हो। فانطلقوا وهم يتخافتون सो ਉਹ ਟੁਰ ਪਏ ਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ਭਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਸਕੀਨ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। وغدوا على حرد قادرين ਤੇ ਉਹ ਤੜਕੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਚੱਲ ਪਏ ਭਈ ਉਹ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕਾਦਰ ਨੇ। فلما رأوها قالوا إنا لضالون ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਖਿੰਝ ਗਏ ਹਾਂ। بل نحن محرومون ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਨਸੀਬ ਹਾਂ। قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਆਣਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਸਬੀਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ। فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਰਾਗਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਆਖਿਰਤ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ। إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਨੇਮਤ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ। أفنجعل المسلمين كالمجرمين ਭਲਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ما لكم كيف تحكمون ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। أم لكم كتاب فيه تدرسون ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। إن لكم فيه لما تخيرون ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
साडे जुम्मे क़यामत दिहाड़े तिकर अपड़न वालियां कसमां ने भई बेशक ताडे लई ओही होवेगा जेड़ा तुसी फैसला करोगे। सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम, पूछा इन्हां नूं केड़ा इन्हां विचों दा ज़ामन है। अम लहुम शुरकाउ फल्यअतू बिशुरकाइहिम इन कानू सादिकीन, या इन्हां दे कोई शरीक ने फिर चाहिदा है भई वो अपने शरीक लैके आउण जे वो सच्चे ने। यौम युक्शफ़ु अन साक़िन वयुदअऊन इलस्सुजूदि फला यस्ततीअऊन, जिस दिहाड़े पिंडली खोली जावेगी ते इन्हां नूं सजदे लई बुलाया जावेगा, फिर वो वाह न रखणगे। खाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्लह वक़द कानू युदअऊन इलस्सुजूदि वहुम सालिमून, इन्हां दी अखां नीवियां होणगियां, उन्हां नूं ज़िल्लत घेरिया होवेगा। हालां बिलाशुबा दुनिया विच इन्हां नूं सजदे वल बुलाया जांदा सी, हालां ओही सही सालम सन। فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون, सो छड़ दियो मैनू ते जेड़ा इस गल यानी कुरान दा इनकार करदा है, असीं इन्हां नूं हौली हौली तबाही वल इंज ले जावांगे भई इन्हां नूं पता भी नहीं लगेगा। وأملي لهم إن كيدي متين, ते मैं उन्हां नूं ढिल देना, बेशक मेरी चाल बड़ी पायदार है। أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون, ऐ नबी की तुसी इन्हां कोलों कोई अजर मांगदे हो, फिर वो चट्टी नाल पारे हो गए ने। أم عندهم الغيب فهم يكتبون, या उन्हां कोल इल्मे गैब है, फिर वो विचों लिखले आउंदे ने। فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت, فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم, सो तुसी अपने रब दे हुक्म लई सबर करो ते मच्छी वाले यूनुस मंगन न होवो जदों ने अल्लाह नूं पुकारिया भई ओ गम नाल भरिया होया सी। لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم, जे ऐ न हुंदा भई ओदे रब दी नेमत ओनू सांभ लिया, जरूर ओ मंदे हाली रड़े मैदान विच सुटिया जांदा। فاجتباه ربه فجعله من الصالحين, फिर ओदे रब ने ओनू चुन लिया, सो ओनू नेकूकारां विच रख लिया। وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون, ते लगदा है भई ओ लोग जिन्ना कुफर कीता तेनू अपनियां बद नजरां नाल घूर के जरूर तिलका देन जदों ओ ऐ जिक्र यानी कुरान सुनते ने ते कहंदे ने भई बेशक ऐ जरूर एक चल्ला है। वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन,
ਭਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।